tonight, but look at. I see Palm Beach County is now in. Look at check. That's 2020. That's 2016. But you do see this though. Palm Beach County is in right now. But look, this is 91 to 28. Yeah. We have a long way to go in Palm Beach. But this is the quirks of the map. When you're watching at home, you see this county red. If you're a Democrat, you panic. Which is why we need to visit it. Go back to Miami. Remind you that we're very early in this count here. So let me take the lines away so you're not distracted. But if that stays blue, that's a big deal for Democrats. If that stays blue, it's a big deal for Democrats. You come back down to Miami-Dade. Again, if you're in the Biden campaign, you want it to be better than that, right? Doesn't mean it's game over, but it means if you're not getting it here, you better make it up somewhere else. And we'll watch the rest of this vote come in. Again, if there's a lot of early votes to come in, these numbers could change dramatically. Because 4 years ago, Hillary Clinton did a lot better in Miami-Dade County. She did 64%. And again, part of it's the percentage. That's one thing you look at. The other thing you look at, especially because we expect turnout to be up this year. Es de votos, pero perdió el electoral, que finalmente es el que importa para ser presidente de Estados Unidos por 227 a 304 que sacó el presidente Donald Trump. ¿Qué va a estar pasando en los próximos minutos? Bueno, Joe Biden estaría dirigiéndose a su país desde este lugar que se encuentra a mi espalda, desde el centro Chase. Y posteriormente a eso se nos ha dicho que se va a retirar junto a un pequeño grupo de personas, su familia muy probablemente, hasta su residencia en el sector de Greenville, Wilmington. Sí, 64 millones lo hicieron por correo y más de 35 millones de manera presencial. If you haven't already voted, I cannot stress enough how much we need new leadership in this country. I think it's important to vote in person. Just I feel more secure that way, that my vote is counted right away. I do know that mail-in voting is very secure in its own way, but it does delay. Mientras, la ciudad de Washington sigue revistiéndose de paneles de madera. Los analistas estiman que un retraso en reconocer los resultados electorales podría generar estallidos de violencia. Se están cerrando calles, se está enrejando todo el perímetro completo de la Casa Blanca. Entonces, la verdad es que es un ambiente totalmente distinto. En los 20 años que llevo en los Estados Unidos no había visto algo así en un día de elecciones, que se supone que es una fiesta democrática. Que va a haber protesta, no sé, al rato en la noche, o mañana. Por eso es que varios, los dueños de los edificios quieren evitar ese problema aquí en el building. Y diferentes poblaciones de voto. Allí está Ana María Mejía. Ana María, cuéntanos, ¿cómo van recibiendo estos resultados preliminares? Pues hay que hablarlo con la gente precisamente, pero yo te puedo decir que estoy en el corazón de Kissimmee, en el corazón de los puertorriqueños. Acá vive mucha población hispana, especialmente mucha población puertorriqueña. De hecho, este condado, el condado de Osceola, es por primera vez el condado que más cantidad de hispanos tiene en este momento. Y estamos precisamente en uno de esos watch party, una de esas lugares donde se van a hacer esas fiestas esperando los resultados y lo que vaya a ocurrir en la noche de hoy. Y estoy con Rafael Saldívar, uno de los puertorriqueños votantes que ha estado muy pendiente de lo que está ocurriendo. ¿Nervioso con los resultados? Claro que sí, pero no me han dicho ahora que Marco está adelante. Bueno, estamos hablando del presidente. Sí, claro que sí. Estamos muy nerviosos, pero ya están saliendo los votos y vamos a ver lo que pasa, porque todo puede cambiar en momentos, ¿no? Electoral votes in Ohio, too early to call. Too early to call in North Carolina as well. 15 electoral votes in North Carolina, too early to call. West Virginia, 5 electoral votes, too early to call in West Virginia right now. Let's take a look at the Electoral College map where it stands right now. It still remains the same. 11 Electoral College votes for Trump, Indiana. 0 so far for Biden, 270 needed to win the presidency. Let's get a key race alert right now. All right, in Florida right now, let's start. 29 electoral votes. Donald Trump has a narrow lead right now with 59% of the estimated vote is in. Look at how close it is. Got a lead of about 25,000 votes, 49.7% to 49.4%. This is a must-win for Trump. He must win Florida. If Biden were to win Florida, it would be very, very difficult for Trump to get reelected. We're watching Florida so closely. In Virginia right now, very, very early, only 2% of the estimated vote is in. Trump is ahead by about 33,000 votes, 65.4% to 32.9%. In South Carolina, also very, very early. Trump is ahead 70.4% to 29.6%. In Kentucky, 18% of the vote is in. Trump is ahead by 75,000 votes, 58% to 40.5%. 3 more states right now. Let's take a look.
Por George. ejemplo, mujeres, por ejemplo, hombres con educación superior e incluso algunos de derecha que son no Trumpers, que han visto cómo el Partido Republicano de alguna manera se ha rendido a los pies del presidente de los Estados Unidos. El día final de esta campaña de Joe Biden lo vemos a continuación. La era de la gloria de Lady Gaga marcó la entrada triunfal de Joe Biden a su mitin de cierre de campaña en Pittsburgh, Pensilvania, enclave de su contrincante Donald Trump en las elecciones de 2016, estado natal que el demócrata eligió para jugarse las últimas cartas y quedarse con esos votos que hace 4 años se llevó el republicano. I don't care how hard Donald Trump tries, there's nothing that's going to stop the people of this nation from voting. Period. La voz de Lady Gaga no solo se escuchó de fondo, fue la estrella que animó el encuentro. La ganadora de un Oscar ya se ha enfrentado por Twitter con Trump y así llamó a votar por Biden. Now is the time to show up and vote like this country depends on it, because it does. I want to remind you, we all know that this thing may come down to Pennsylvania. Porque Pensilvania es uno de los estados clave que puede definir si el vicepresidente de Obama se quedará o no con la Casa Blanca. And when America votes, America will be heard. And America's heard. I believe the message will be loud and clear. It's time for Donald Trump to pack his bags and go home. Eufórico llamado a los electores en un encuentro marcado por la distancia social, porque para Biden el COVID no es un juego y por eso sus actos los hizo así. Corrió todo el lunes para estar al frente de los actos de Cleveland en el estado de Ohio y en las ciudades de Filadelfia, Mónaco y Pittsburgh en Pensilvania. Regresó a Delaware, su casa, pero no paró. Este martes fue a la iglesia, visitó la tumba de uno de sus hijos fallecidos, pero luego se fue a Scranton, su ciudad natal. Allí celebró su victoria por 5 votos que obtuvo en Dixville Notch, un pequeño poblado de New Hampshire. Eso sí, tomando a la broma las palabras de Trump. El mandatario dijo ayer que cuando se conocieran los primeros resultados, él se proclamaría ganador. The first person I'm told to win it unanimously, all 5 votes. So based on Trump's notion, I'm going to declare victory right now. Biden lo intenta otra vez, espera que la cuarta sea la vencida, un hombre marcado por la adversidad y la fortaleza, que busca cumplir su sueño político, ser el presidente de los Estados Unidos de América. No offense to the people who voted for the president there, but that doesn't count yet. We're not high enough up in the vote count to understand that. But we are up high here, though. Hillsborough County, which is Tampa and the growing suburbs around it. Pinellas County is St. Pete and the suburbs here as you move over. This went red 4 years ago as President Trump carried Florida. It is staying blue at the moment. Narrow, though. Look at that, 50.3 to 48.4. But again, in a state that often goes a point or two, sometimes within a point, right, little margins matter. Donald Trump carried it just barely by a point 4 years ago. At the moment, Joe Biden carrying it just barely by a point. That's how you win a state as close as Florida in on the margins like that. And if you come over here, 55-43, so 12 points almost. You know, if we go statewide, 12 points on here. Hold on, I just want to check this one. That's 7 right there. You want to go statewide now. We'll see if it changes again as we pull it show out. us where each candidate is overperforming and underperforming. All right, so we can go back and look at this. We can match this up to 4 years ago. Where is Trump underperforming, right? So where is the president underperforming? He's underperforming so far in these 2 counties. Now, they're blue. That means the Democrats are winning in those counties, but the president's vote in these counties is below where it was. You see the Trump vote here by more than 5 points